आम्बा साबु खास्तेबो किसासिक साल सिगां बेलायखेनो खा खामजागनाय ते खा रुवायजागनाय कायसा खा खामानि पातिमुं उगै थांमानि आम्बा साबु खास्तेनि नायलाफा आमचायो आम्बा साबु खास्तेनि नायलाफा आमचायो रेगानि सामुं तांनान थांगै खरकनै तिप्रासा नुखुंनि खरकसा साजला रबार्ट मलसम ते खरकसा साजुक जुइ मलसम बिसि कायसा चेराइनि बुमा आमतिखे रेगानि सामुं तांनानै थांतनि बरकनि साकाओ बुफां कतरमा बाइक लायै थायनो लांमा चमानि बरकनि आमति हाय पातिमुंनि कक मामानिनो चा सालो 47 बीजेपी मण्डलनि बोखाक्ति ख्लायै अ खुंनै नुखुंनि बररक बाय थांगै मालायखा बीजेपीनि उ मण्डलनि आदंरक आमतिखे बीजेपीनि आदंरकनो गाना मानै खुंनै नुखुंनि बरकरकनो बेलायखेनो खा खामजागै थांगो बरकनो गानाओ मानै अबनि लगी लगी आमतिखेनो तिनि बरकनि नुखुंगो थान्तानि तंबायखा बीजेपी हांकर कमिटिनि आचुक फां पतिराम त्रिपुरा आकन संनतुयै 47 बीजेपी मण्डलनि आचुक फां अजय अधिकारी आकन संनतुयै बीजेपी जनजाति मोर्चानि हांकरनि आचुक फां अमित कुमार रियांगते मण्डलनि तांफां बजेन्द्र देबबर्मा आकन सं अबनि लगी लगी पाइथागो कक माथुमनाय रबाय कक साना थांगै हांकरनि विजय बदलनि आचुक फां पतिराम त्रिपुरा सायखेनारिखा बरकनो जे मानसा चिनि बुखाक्ति चुबाचु ख्लायजाकातिनि फाइनै सालो बाहायके हापांनि बिसिंति ख्लायै बरकनो चुबाचु मान्दिरि मानो अबनि चाइतकमुं ख्लायनाय बरकखनै अबनि लगी लगी खुंनै नुखुंनि खरकनै आमतिखाय लांमा चमाबाय बेलायखेनो खा खामानि ते खा रुवायमानि कक सायखेनारिकातिनि हांकरनि बीजेपीनि आचुक फां पतिराम त्रिपुरा 16 এপ্রিল একটা মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে গেছে রেগার কাজ করতে গিয়ে রেগার দুজন শ্রমিক কাজ পরে স্পট ডেড হয়েছে একজন জায়গাতেই মারা গেছেন এবং আরেকজন হসপিটালে গিয়ে মারা গেছে তো দুজনের মধ্যে একজন তো কলেজ কমপ্লিট করেই বাড়িতে এসেছিল বাবার পরিবর্তে সে কাজ করতে গিয়েছিল রেগার সেখানেই উনি মারা গেছেন এবং আর একজন ছোট্ট একটা বাচ্চা 1.5 বছরের মা মারা গেছেন তো তাদের মানে ছেড়ে চলে গেছে মাকে এখন অনাথের মতো শিশু রয়েছে তো তাদের বাড়িতে আমরা আজকে আমবাসা মণ্ডলের সভাপতি আমাদের সঙ্গে রয়েছেন এবং জেলার নেতৃত্বরা রয়েছেন পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান আমাদের স্থানীয় আমাদের কার্যকর্তা এখানে সবাই আছেন তো ওনার বাড়িতে আমরা গেলাম আজকে আরেকটি বাড়িতে এখন আরেকটি বাড়িতে আমরা এখানে এসেছি তো সরকারের তরফ থেকে তাদেরকে ডিসাস্টার ম্যানেজমেন্টের যে স্কিম রয়েছে সেখান থেকে 4 লাখ টাকা করে দেওয়া হবে তো পাশাপাশি অন্যান্যভাবে তাদেরকে যাতে এই বাচ্চা এবং ওই আরেকটি পরিবার তারা যাতে বাঁচতে পারে তার জন্য আমরা সরকারের কাছে দাবি জানাবো এবং পার্টির তরফ থেকে আমাদের যা করণীয় আমরা সেটা তাদেরকে সাহায্য করব।